Hey guys, we're here in Mezzo Hotel. Ano siya ang kuan mirror sa Mezzo Hotel room. Na siya tissue and notepad with alcohol, and then ang wiki card. Oh, then natay cabinets tray with hanger. Ay, face mask. Uy. Face mask akong kauban. Then siya safe lagi ko din yung picture. Oh, with fire extinguisher. Napod sila ay fire mask in case naisunog. good. Oh, And then slippers. ang airbrush. Kani akong gisulog. Slippers. Nindot ni siya kay full length mirror. Og naadri sa left side ang CR. I-on na to. Non-smoking room ni siya. Like most hotels. And then siya soap diri. And then shower cap. Vanity kit. Toothbrush. And shampoo with disinfectant. Ano siya ang atong CR. And then I shower. Tabay kong tour sa room. Ato dito sa... Okay. So, pakita ang mga viewers yun sa may naadre. Hello guys! Na complimentary water. We have 2 bottles of water. And then, napay Nescafe, napay tea. So, ang water pang kape di ay. Ay, Di pwede water lang. it's up to you. It's up to me. And you? And then, napay dyan siya yung heater. Ooh, like show. And yan, napay dyan sila yung chorba dali. That's like 2 glasses. And then 2 cups. Yeah. Ooh, this one. As like ref, ni under guys. Di parehas ato ang animan. Yeah, bugno pa dyan. Ang try na. Sige. Hala, bugno dyan siya. Muna nindot nga kuan ref. Ano siya niya, napagay. Nagyan may nga shower diha. Na-shower din. Para ni sa mga mubu. Okay. Ay na. Ikaw? Kanana ka diha? Sige, okay na. Okay na? Bitaw ko. 5 man eh. Sakto na ni mo. Dili lang po naligo ha. So, mato siya guys. Then, And unsa pa then, may naadre? This is the most amazing part. Oh, the view. Oh, the view. Nice kayo. Wow. Unsa man nga view? Sa nga view? Mountain view. Mountain view. Nasa tayo TV diri. Sa mga channel diha. Channel 1, 2, 3. Asawa ni Padre. And then, this is the queen size bed. And I found diri with switch. Wala sila USB charger. And then the Bible. Here. Kay? Mana mo kong basa? Sure. May natay office. Come here.